अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, मुतवातिर, मुहकम, ठोस और सरीह दलाइल से सहाबे किराम की अज़मत और आला मकाम मर्तबा साबित है। किसी के लिए क़तअन ये जायज़ नहीं कि वो किसी सहाबी के खिलाफ ज़ुबान खोले और उनकी शान में गुस्ताखी करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तसुब्बू अस्हाबी, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि मेरे सहाबा को गाली न दो, उन्हें बुरा भला न कहो। आपने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन बादी, रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी बिसनदिन हसन, कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना, तानो तशनी का निशाना न बनाना। सहाबे किराम गरचे मासूम नहीं थे, मगर उन पर तकवा गालिब था और वो ऐसी तौबा करते जो तौबा एक कौम की नजात के लिए काफ़ी हो सकती थी। जैसा कि कबीले जुहैना की एक औरत ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रज्म के लिए पेश किया। इससे मुख्तसर ये कि आपने उसे रज्म करवाया और फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुस्सिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीना लवसिअतहुम, रवाहु मुस्लिम, कि इसने ऐसी तौबा की है, अगर इसकी तौबा अहले मदीना में से 70 लोगों में तकसीम कर दी जाए तो उन सब की नजात के लिए काफ़ी होगी। इसलिए सहाबे किराम से सरजद होने वाली खताओं और उनके माबैन होने वाले इख्तिलाफात में सुकूत और खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। किसी भी सहाबी को गाली देना या उनकी इज्जत और शान में कमी करना कतई जायज़ नहीं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों में से एक उसूल ये है कि वो असहाबे रसूल के ताल्लुक़ से अपनी ज़ुबान और अपने दिल को महफूज रखते थे। अहले सुन्नत के उसूलों में से एक उसूल ये है कि सहाबा के ताल्लुक़ से अपनी ज़ुबान महफूज रखी जाए और अपना दिल महफूज रखा जाए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उनके बारे में, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, सूरह हश्र आयत नंबर 10, कि जो इनके बाद आएंगे वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके, और उनके ताल्लुक़ से हमारे दिल में कोई बुग़्ज़ और कीना ना रख। मेरे भाइयों, सहाबे किराम दीन की तबलीग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान वास्ता रहे हैं, और अगर सहाबे किराम की जमात मोतबर न रही तो पूरा दीन इस्लाम गैर मोतबर हो जाएगा। कुरान की आयात और अहादीस का ज़ख़ीरा गैर मोतबर हो जाएगा। इसीलिए अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब तुम किसी शख्स को सहाबी की तनक़ीस करते हुए देखो तो जान लो कि वो मुल्हिद यानी बेदीन है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम किसी आदमी को असहाबे रसूल की बुराई करता देखो तो उसे इस्लाम के बारे में मुत्तहम करार दो। कोई भी उम्मती खा वो इल्म और तकवा की चोटी पर क्यों ना हो, किसी अदना सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता, फिर उसके लिए किसी आला मकाम और मर्तबा वाले की शान में ज़ुबान दराजी करना कैसे दुरुस्त होगा। यकीनन ये शरअन और अक़लन दोनों एतबार से जायज़ नहीं। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गाली मत दो, क्योंकि उनमें से किसी सहाबी की 1 घंटे की इबादत तुम्हारी ज़िंदगी के सारे अमल से बेहतर है। इसको इब्न माजा ने रिवायत किया है सही सनद के साथ। अफसोस है कि कुछ बदनसीब लोग अबू बकर, उमर और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसी मुबारक और पाकीज़ा हस्तियों की शान में ज़ुबान दराजी और तानो तशनी करते हैं और उन्हें दीन में मुत्तहम करार देते हैं। वलियादु बिल्लाह, ऐसे लोग दर हकीकत बड़े कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک کو یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دی اور انہیں گمراہ اور کافر قرار دیا تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر اس نے کفر و گمراہی کے علاوہ عام گالیاں دی ہیں تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جس نے ان پر تہمت لگائی اس نے قرآن کی مخالفت کی، اور اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، سورہ نور آیت نمبر 17، کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم کبھی ایسا دوبارہ کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ پس جس نے ایسا کام کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، اس نے کفر کیا اور اسے حداً قتل کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ لوگ اصحاب رسول حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اجر کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ایسے ہی کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی یا فتح مکہ کے موقع پر آخری وقت میں اسلام لائے، اور اس بنا پر انہیں ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ ایسا کہنا اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کے سچے اسلام اور ان کی امانت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، کہ اللہ تو اسے ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کرنے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قدامہ المقدسی اپنی کتاب لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد میں کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں، وحی الہی کے کاتب اور مسلم خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام کو پہچانیں، اپنے دل و دماغ میں ان کا احترام بسائیں، اپنی زبان اور اپنے دل کو ان کے تعلق سے سلامت رکھیں، ایسی کوئی بات نہ بولیں جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔